रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा ऐञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये। नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये। नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमते तस्कराणां पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये। नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये। नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये। नमो नमो सिमर्
शिशुमभ्यो नक्तञ्चरद्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च
च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्तीर्त्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माधेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विपर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि
नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्हे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे
क्षञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे श्रीरञ्च मे रयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सुहृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नैश्च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे प्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे ग्निश्च आपश्च मे वीरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्णपच्यञ्च मे कृष्णपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे विपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे त्रिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पाग्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे वर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णीयाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतवृच्च आधवनीयश्च आग्नेयीध्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे
अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयवी च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यवी च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठवी च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाई च मे धेनुश्च आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रयज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षोडश च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना
मंगलमूर्ति श्री गणनाथ मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन हरि गुण गान करो मन मेरो 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 साई 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 गुण गान करो मन मेरो हरि गुण गान करो मन मेरो हरि गुण गान करो मन मेरो हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण साई कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण साई कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण साई कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण साई कृष्णा साई गुण गान करो मन मेरो साई गुण गान करो मन मेरो साई गुण गान करो मन मेरो साई
करो माँ। धिमित धिमित दिम धिमित धिमित दिम नाचे भोलाना। धिमित धिमित दिम धिमित धिमित दिम नाचे भोलाना। धिमित धिमित दिम धिमित धिमित दिम नाचे भोलाना। धिमित धिमित दिम धिमित धिमित दिम
गोविन्द गोविन्द शिव 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 शिर्दिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर शम्भ शिव 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 शिर्दिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर शम्भ शिव शम्भो शङ्कर सदा शिव भवहरपुर हर पुतपर्तीश्वर शम्भो शङ्कर सदा शिव 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 शिर्दिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर शम्भ शिव 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 शिर्दिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर शम्भ शिव
शिवा लीला तांडव बल शिवा शिवा लीला तांडव बल शिवा शिव 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 शिवपुरीश्वर शंभो शंकर शंभ शिवो शंभो शंकर सदा शिवो शिव 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 शीर्दिपुरीश्वर शंभो शंकर शंभ शिवो शिव 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 शीर्दिपुरीश्वर शंभो शंकर शंभ शिवो कैलासाचल बल शिवा वलकुट डर बल शिवा शिवा लीला तांडव बल शिवा लीला सबल शिवा लीला तांडव बल शिवा शिव 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 शीर्दिपुरीश्वर शंभो शंकर शंभ शिवो जय जय हनुमान जय हनुमान 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 जय जय हनुमान जय हनुमान
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः 700 శ్లోకాలంతా కంఠస్థం చేస్తారు. Many memorize all 700 verses of the sacred Bhagavad Gita. ఏం ప్రయోజనము? But what is the use? ఆ 700 శ్లోకాలు కంఠములకు నొప్పి మాత్రమే. Reciting the 700 verses gives you only pain in the throat. ఒక్క శ్లోకాన్ని నీవు ఆచరించు చాలు. Practice the teachings of just one verse. That is enough. ఒక్క విషయాన్ని నీవు ఆచరణలో పెట్టు చాలు. Practice one teaching. That's enough. దీన్నంతా మనం చేయనక్కర్లేదు. You don't have to memorize all the verses. ఆడవాళ్ళు కూడా బాగా తెలుసును. Women know this idea very well. ఈ రైస్ బాయిల్ చేసే సమయం లోపల అన్ని రైస్ బాయిల్ అయిందని అన్ని రైస్ మీరు చూడరు. ఒక గరిటతో 2 మెతుకులు తీస్తారు, ఉడికింది అని చక్కగా వాడు సంతృప్తి పడతారు. When cooking rice, they sample a couple of grains to check if the rice is cooked. సముద్రం దగ్గరికి పోతారు. సముద్రం యొక్క టేస్ట్ ఎట్లా ఉందంటే సముద్రాన్ని అంతా తాగనక్కర్లేదు. To taste the ocean, you don't have to drink the entire ocean, సముద్రాన్ని తాగలేరు. and no one can. డ్రాప్ నీవు నాలుగు పైన వేసుకో, దాని యొక్క రుచి తెలిసిపోతుంది. Place one drop of ocean water on your tongue, and you will know the taste. అదే విధంగానే ఒక్కటి ఆచరణలో పెట్టు చాలు. Similarly, put one thing into practice. That is enough. ఎందుకు ఈ కొండలు గుట్టలు ఆ బుక్కులు చదివేది? Why read heaps and mountains of books? పుస్తకముల నిండా మస్తుగా చదువుండే, Books are full of information, మస్తకముల నిండా మట్టి మెండు. మస్తకంలో అంతా ఉండేదంతా మడ్డే. but the head is full of mud and mud. ఇట్టివారు నన్ను ఎరుగంగా నేర్తురా. Can such people ever know me? ఇంత చదువులు ఉండి ఏమి ఫలము? What is the use of all such education? ఇది కాదు మన చదువులు. This is not true education. చదివినది అంతో ఇంతో మనము ఆచరణలో పెట్టాలి. We should practice what we read at least to some extent. ఇటువంటి విషయాలు ఏ ఒకటో రెండో అని కూడా మనం ఆచరణలో పెట్టాలి. Practice at least one or two things of what you heard. ఊరికే రామ కృష్ణ గోవింద నారాయణ అని మాటలతో చెప్పినంత మాత్రంలో చాలదు. It's not enough to merely chant the name of God. ఇది కేవలం నాలుగుతో ఉచ్చరించినంత మాత్రమే చాలదు. It's not enough just to utter with our tongue. హృదయములో ప్రతిష్ఠింపజేసుకోవాలి. You have to install that in your heart. ఆ ప్రతిష్ఠింపజేసుకున్నటువంటిది నీకు వెంటనే జంటనే ఇంటనే కంటనే ఉంటుంటాయి. The one that is installed in the heart will be with you always. కానీ దైవం చూసిన రామా అనుకోవటం, You see one God and say Rama. ఇంకోటి చూసిన కృష్ణ అనుకోవటము, You see another and say Krishna. అంత పెద్ద స్టంట్స్. This is all a big stunt. నిజంగా కూడా ఇవి సరైనటువంటివి కానే కాదు. This is not correct. సాధనలో మనం విచారణ చేసుకుంటే నేడు మీకు అర్థం కాకపోయినప్పటికీ భవిష్యత్తులో మీకు అర్థమవుతుంది. You may not understand now, but you will in the future. ఎవరు నీకు చెప్పకపోయినప్పటికీ నీ కాన్షియస్ నీకు తప్పక చెప్తుంది. Whether someone tells you or not, your conscience will surely tell you. కనుక నీ కాన్షియస్ తో నీవు సాక్షిగా నీవు పోవాలి. So keep conscience as your witness. అది ఏ నిజమైనటువంటి భక్తి. This is true devotion. బయట ఆకారంలో బయట యొక్క స్వభావంలో కూడా మనం ఆచరించడానికి ప్రయత్నించదక్కర్లేదు. Don't practice by following external forms and external characteristics. నీ తత్వాన్ని నీవు గుర్తించు. Know your innate nature. అందుకే నీవెవరు అని ప్రశ్నించకూడదు. హూ అమాయి దాన్ని ప్రశ్నించుకో. That is why you should question yourself. Who am I? Who am I?
ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఒక విషయాలంతా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. We are eager to know the matters of the whole world. అమెరికా పేపర్ ఎట్లా వచ్చింది, రష్యా పేపర్ ఎట్లా వచ్చింది, ఇంగ్లాండ్ పేపర్ ఎట్లా వచ్చింది, పాకిస్తాన్ పేపర్ అన్ని పేపర్లు మనం చూస్తున్నాము. You go through all the newspapers of America, Russia, England, and Pakistan. న్యూస్ పేపరే, They are all just daily newspapers. అవంతా న్యూసెన్స్ పేపర్సే. It's not a newspaper, but it's a nuisance paper. అది రియల్ న్యూస్, What is within you is the real news అదే నీ న్యూస్. and gives you the view of true reality. దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి. We must catch hold of that. పేపర్కి ఏమాత్రం కూడా రుచులు లేవు. The paper does not have any taste or smell. పేపర్కి ఏమాత్రము వాసనలు లేవు. కానీ ఆ పేపర్ తో మనం చేర్చినటువంటి పదార్థముల వల్ల ఆ పేపర్ కు వాసన కలుగుతుండాలి. But the paper develops the smell of the material it is associated with. న్యూస్ పేపర్ చదివా, అది రేపటి దినం వేస్ట్ పేపర్ అయిపోయింది. Today's newspaper is tomorrow's waste paper. కానీ రేపటి దినం దాంట్లో ఒక పూలంతా కూడా పొట్టం కట్టావు. The next day, you wrap jasmine flowers in the paper. కానీ ఆ పేపర్ ను మనం చూస్తే ఆ యొక్క జాస్మిన్ ఫ్లవర్స్ అంతా వాసన అంతా మనకు తగులుతూ ఉండాలి. Now the paper smells like jasmine flowers. ఆ మల్లెపూల వాసన పేపర్ లో ఉందా? Is the smell of jasmine in the paper? మల్లెపూలు ఆ పేపర్ లో కట్టడం చేత, ఆ సంబంధం చేర్చడం చేత, ఆ సంపర్కం చేర్చడం చేత ఈ యొక్క పవిత్రమైన వాసన మనకు లభ్యమవుతుంది. The paper has a nice smell of jasmine because of its association with the jasmine flowers. అదే పేపర్ నందు ఇంత పకోడాలు పొట్టం కట్టుకో. With the same paper, if some pakodas, an Indian snack, is wrapped, ఆ పకోడాలు తినేసేసి ఆ పేపర్ ను వాసన చూడు, పకోడాల వాసనే వస్తుంది. the paper will smell of pakodas. కారణం ఏమిటి? What is the reason? ఆ పకోడాల సంపర్కం చేతనే ఈ పేపర్ కి వాసన వచ్చింది. It is only because of the association with the pakodas. అదే పేపర్ లోపల డ్రై ఫిష్ పొట్టం కట్టేసేయి. Now, use the same paper to wrap dry fish. కానీ ఆ దగ్గర కూడా పోలేము, అంత వాసన వస్తుంది. It smells so bad that we cannot go anywhere nearby. ఇవన్నీ కూడా సంపర్కముల చేతనే వచ్చేటువంటివి కానీ స్వభావంతో వచ్చేటువంటివి కాదు. All these are the results of the association, but not their original nature. కనుకనే త్యజ దుర్జన సంసర్గం. That is why run away from bad company. భజ సాధు సమాగమం. Seek the company of good. కురు పుణ్య మహోరాత్రం. Do good and meritorious deeds day and night. నిత్యం అనిత్యతాం. ఈ నాలుగే అందరు కూడా ఫాలో చేయాలి. Discriminate between what is temporary and what is permanent. All of you have to follow these 4 instructions. త్యజ దుర్జన సంసర్గం. రన్ అవే ఫ్రమ్ బ్యాడ్ కంపెనీ. Run away from bad company. ఈ దుస్సంగం చేత మన భావాలంతా కూడా దుర్గుణంగా మారిపోతాయి. Because of bad company, all our thoughts become bad. భజ సాధు సమాగమం. సత్సంగమును చేరాలి. Join the good company. కురు పుణ్య మహోరాత్రం. నీవు నిరంతరం కూడా మంచి కార్యం చేయి. Do meritorious acts day and night. ఈ మంచి కార్యములు చేసినప్పుడే మనం మంచి మనుషులుగా తయారవుతాం. Only when you do good deeds, you become good people. కనుకనే వ్యాసుడు కూడా చెప్పాడు, పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. 18 యొక్క పురాణముల యొక్క సారమును 2 వాక్యంలో చెప్పాడు. త్యజ దుర్జన సంసర్గం. Sage Vyasa summarized the essence of the 18 Puranas, the sacred texts, in 2 sentences. హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never. ఈ రెండింటి యందు మనం జీవితాన్ని గడిపితే చాలు. It is enough to lead life following these 2 maxims. ఎక్కడ కూడా ఏ దేశం కూడా ఆపదలకు గురి కాదు. Then no country will be in danger. అన్ని దేశంలో కూడా క్షేమంగానే ఉంటుండాలి. All countries shall remain safe. ఎందుకంటే కంట్రీస్ అనేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటివి కాదు. Because countries are not separate. ఒక్కొక్క దేశమంతా ఒక్కొక్క రూమ్ వంటిదే. Each country is compared to a single room. ప్రపంచమంతా కూడా పెద్ద భవనం వంటిదే. The whole world is a mansion. ఈ భవనంలో అన్ని దేశంలో కొన్ని రూములే. All countries are the rooms in that mansion. కానీ మన భారతదేశం అనే రూమ్ లోపల మనం ఉంటున్నాము. We are living in a room called Bharat,
India. ఒక రూమే, It is also a room. ఇదే ప్రపంచం కాదు. It is not the whole world. ఈ విధంగా మనం భావించుకొని పోతే అందరు కూడా ఏకమైపోతారు. If we keep thinking this way, then we will all be united. సర్వభూత తిరస్కారం. If we reject anyone, ఎవరిని మనం తిరస్కారం చేసినా దైవాన్ని తిరస్కారం చేసేది. it amounts to the rejection of God. ఈ విధంగా మనం విచారణ చేస్తూ ఈ ఐ అనేటువంటి ఏకత్వాన్ని మనం చక్కగా దృఢంగా విశ్వసించాలి. In this way, we must inquire about the principle of I and firmly believe in that principle. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक कल्कि महेश्वर ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीधरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पन गीता आश्रित कल्पन गीता आपकाय ॐ जय जगदीश हरे माता पिता गुरु दैवम हरियन्तयुनीवे स्वामी हरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राश्रय ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अमृतो मंगल आरती अमृतो मंगल देवा ॐ जय जगदीश हरे नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं
बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्